Le 7e épisode de Kissatul Tawaddudul Jariyat. Nous nous mettons sous la protection de Dieu Tout-Puissant contre le Satan de celui qui souffle l'homme à la poitrine, contre les hypocrites, contre les renégats et contre tous les maux de la création. Au mot Dieu vrai, le vivant, le Tout-Puissant, qui voit tout, qui entend tout, qui voit au-delà du visible, qui lit les cœurs et dans les esprits. J'invoque ton grand nom de nous protéger contre les bandits armés qui humilient, qui tuent en son nom, en ton nom, qui mentent sur toi. Ensuite, nous commençons par le nom d'Allah, le Tout-Puissant et le Sage. Dieu unique et éternel, qui n'a pas conçu, n'a pas été conçu et ne sera jamais engendré. Plus jamais. Nos remerciements, nos salutations sincères vont à l'endroit de tous nos maîtres, nos professeurs, nos prêcheurs, nos imams. Précisément, Sayyidi Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara. C'est les chers croyants, vous avez devant vous votre frère, ami, votre fils, du nom de Ali Sangaré, prédicateur malien. Mbadem, niye anga tawaddudul jariyati jofen wuluvlanai. No de ye anga cacheti numéro 7 ye 7e épisode anga sigishan wuluvlana na jara alaye tawaddudul jariyati kisaka mbadem wala saka famudi eni nema mbadem ka famudi slama nyimam bala jelema ani haklitigi bema ka fara mumni nyimam beka mbadeo niyanga jofen wulovlana ye ola tanyini nengo Allahu Ta'ala fe ninga bo shaitan toroma mimi washi ke adam den skuna mimi jon sanzama skuna kibla wala jugula Ami Allah tagan jeli ka bo toroma ani Allah ka danfede ya mai e masammi masanyana mai ya mai e masammi fagatiya masai ya mai e masammi nyana masai ya ma e masammi ma beme ka bei e masammi mi yelke duskuna e masami mi yelike nyona e masami mi yelike hakliwla e masami mi yebaliye minti fio e masami mboye mbi wele ni toko bayo e kangi shika bo fama jugu cheni kala jugu toroma ni wajuli kala galondigalaw ani mori jugu ona nyona cheni kala jugu minum bi fagali kenni e Allah subhanahu wa ta'ala toy ubi cheni kenni e ala toy ubi galoda ere Allah ta'ala la mbado ambi ala taganyini kabo nunu betorum ola sambade nambore anyan sinsini Allah ta'ala to barkamai masami ye ko damne na bina ko laba fangatiya masado bunyatiya masado karamatiya masado mbado nambore ngame masade ma mi ma fen wolo fe ma ala mi wolo mbado nayu masabay
an sinzino to baraka mayo mbadon ambi soroka buwe masigi an wala nyuma do nyishi anga sidima anga karamoma anga almamuma anga wajuli kala sabawma karangarana السيدي شيخ شريف عثمان مدني حيدر ngame ba madani de basmana dema ngame ba shitan de basmana dema ngame chemi na datule dale basmana ngamo dema dugule ba maba kenjala ka basmana ngamo dema wallahi choroba minana filu keleko choroba minana nyagami keleko choroba minana dezago bueneko choroba minana javo ni namro bueneko sufiola ni barakerola choroba minana mali jamana kungara fama jugutai choroba minana jamana ngara mori jugutai choroba minana jamana ngara jamana ye fokan vli andamema choroba mi ala ya bange kabeno kumai wallahi kaklo ka abla kake ala ka dine dugu famba murwe wallahi na kongo diskun jugu sobi chu na kongo ngani jugu sobi tigade na kongo wallahi yabina fiye murudo ngani jugu sona ka tigade ngani choroba ngmana du mugo kunandiw hakli tigu minunu hakli be nyomwe na chende akenda ku jamfa ukenda ka jamfa ba do ko ni njoro bay mugo be a wallahi alaka dine yere dila ba do ka mugo be amoge ka dine na no muhammadu sallallahu alaihi wasallam mbedo mo choro ba nyumay fo fitri wale kafri kana nyaga la kafri kana nyaga ka wurdila kafri kana nyaga ka sella kafridu nyamata mamina shaytan nyama an nyama ni saydi nyeni ni kleina ni jamana ngono ni je ngono ni kabani ni sakai badon bamanongo mala dige ka kusa konyai ibi mimme onda anya la degede nata wallahi on de kuradon on de korolendo on de tinindo on de numando ala de nana dine ke femi on confiant ama fengala yere wallahi ami dalu jo doctoria kabo keri doctoria kabo kengeze doctoria kabo Pakistan Qatar Arabie Saudia ami dalu joila nanga fitini lamene ni tokroba nga masarmo na wallahi nama janfa dalu ba mulo mimbi koko kari kafiri ko koko koni dalu bamro mimi na fugo ka koko kare mbado na muray ala ga jonge nido ala ga jonge jashile nindo ala ga jonge lafule nindo wallahi aywa ala ka jonge mi ala ka jombe ka kusaye o mangando ni ala mangai mbado garbu ke jashile nindo no mi jadu garbu ke jalanindo no mi jadu garbu ke fandanindo no mi jadu garbu ke mi ni foita bolo je herela ododo kana nyaga foila foitemblo ni ala kapmate foitemblo ni nyere jogumante foitemblo wallahi ni kuranete foitemblo ni kirani al ahlubaytuti mbado atomi mbembolo du o ye kalifaye sangandoni o tigi bino mine alatime o kamale ni mangando no ye ali sangareye wallahi khami ani joro wore tanan dine mbamani ko torba ni bare minge bare kana ke fuwe bare kana na chen aywa jema tayoro jaw amasa abalole banse koro kaka pumo fale kolu kodo nyoma ku yelama anya wale nyana kambo karamo infe amma saka dole kan nenni ko dole mako ambo fewa na ma fendi kodo
أبغى كودو ننتالا دلو بدلو الكلكوتة بدو دلو تجي مانغاماني دوري سجلين فلان أبو دلو ولا أويه على كدينا ونا أبي كتو ولا أويه شايولا أي مندو أيوة دني رأي دونين دي على يفتني مندو يا مامو ينفو على كدوني بدو نامور يدون اللهم صل على سيدنا محمد أداد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله بدو أمي صلي على كربك صلى الله عليه وسلم أمي صلي كاتم رسولك أمي صلي زمزميك أمي صلي مكيو مدنيك أمي صلي شريف الله أمي صلي مغنغا ودنگا أني مدنكا ودنگا با أمي صلاك محمد كرا ولت كرا منغو كرا ولتنا كرا منغو كرا منغا دي على كدافة بي على الكلاك كرا منغا بو دافة بي كرا من جوكو كاين دافة بي كرا من شكاين دافة بي كرا من نسوكاري دافة بي والله على كرا من بوياني دافة بي أمي صلي عليك زمزم يكون مبادئ أن صلي كو أو كرابا ينغادو أمي صلي أسودو مسانمونغا أمي صلي أكاسابا نيمونغا أمي صلي مغمين تورا كرالا صلى الله تعالى وسلم نبارن من كلي مبادئ أمي صلي أوكا نيني عرفة على كهينة نكرينا زوريو على كهينة ولا سابا نيما من تقول نكرينا نفع مبدو على كهينة ولا مبدو نامور إسام نغني ليدو فلادي أما واتي دوغاران دوني واتي فغيرا دوني أمبلو otuma kome akungara fama yare nga make nyina ne bo voyage ni baro wore bunya kafra fenchama woro ka ode kunya fama kusobe onga asebe ala de ani wati kunguru ni zoro wana dobo wala dala inshallah bo otuma mwe ledu flamindi amambi amba jatmine na make bashi inshallah mbi anyin aw yero fe ledu mbi kelendi ama tokele abi ngono mi ya fanyini muminu fe ani nababe fe ala jati yere kama anga jofen natala ala sona na tokelefu comme ñe ledu flagedi ledu fla folo ko mi ngo ama ngumi fola ka wartigi ya doni nya fiye o ko fe wor soroli yere dalu do no do sabanyo nga ala jati kama oyi wala ta kana sima ala ka wor ko la jiyakum botuma ko mi wati dogarambulo botuma mbi doni nya fiye wartigi kola o fayda ko yibi munu nye doni obi soro jofe shekina na ni ala yo jira ana insha Allah abella bele be muliya abe walwala le be muliya ngamba nyina fe wati dogayale ndo am anade parce que rafle ne sagata temana kaba botuma mini ga se sagata ni duru de ma botuma ayere madu wala da kono fiyo atuma mpa nyina fe ala zati kama ay sabale aya munye na jara ala yanga jofe shekina na inshallah rabbi mbani ala fatuko menani ala yakati udamana na mbi faida sabaka awli onga mbi mindi sisa o ye warti ko kakko comme ngunyo de fiye anga galwa wala do to menena nya fiye ngo ikadon ewa toy de warti nunu guno mimbala ni kominu mbula ngo mi doni lakale iyala ba munye jofen worona bla yoromina ode kunye nya fongo fandata libwe fandata kumashuli kwe fandata ki duwe ga manyina mola okute fandata ki duwe ga masabo lo fende fandata ki duwe bro na ofente fandata kumashuli kwe ai nye kumashuli ko jatiye dameche yere dombaliya jogo kolonya damintanya jenia kela wane jenia de lewe shwani de lewe
namara de lebue galonjugu tiga de lebue hasidiya de lebue bezongone de lebue nti fayo de lebue wallahi galo vola de lebue kurane aya yalama ba de lebue wallahi morjugu de lebue okore morjugu ya lebue commerçant tromperie ya lebue wallahi leydun tanya o de lebue nete fanda te lebue alaka jona ni chere wala ni musu mbado atma ni jogo ya kala lebue saw fantaw eni nesa foi tamolo dorme mugami ngo saw sura fana na anto keka feni do labe mimi anga demya aywa ambe be sega doni doro feni mina halina karanga ambro ne shwala ka do anda ko anga ala tanuka no kera ana bonya yanzigile halni ko ba na mbo yanedo menine tara doga war namara kanaw kono fanwe aywa an kono fale to ka boisson jumi aywa atoko ka nana kenu mi ka dino no mi ka tumi on nimisi wasale be tabingaro nga mami police nana yorobe on ma gendarme nana yorobe ko jonye karamo kayde waji kala nye jonye de aw ya taga shi wasigile law ko ni ya sigile yorobe ko ali sangare yorobe wi mulati don daga flala ni ze flala kan jaga flemo wole ko utara ni yo ko sabula ko ali sangare wa mu kan shuro otuma ay doga wa mu kan shuro ayo de ka ga suro fana e dina musbila ayo de du shuro otuma anya mi no de kam mbadon fanda magal leboy nga jogo de kara leboy si mbalmo mbagni aw fay aga jando ni kuma nona halin ni aw make ma metay aw buleya kuma ka no meto abuleya faga ta se aw ga nyama bani ma abi aw ka jengla wa abi aka lara gla nasona nga fotola mbadon dame jogo ni dame wallahi jogo ni dame kana nyina ko fiu jogoni dame no yi negani fonfen jogoni dame islamia te fo jogoni dame kake mumniya te fo jogoni dame kake manuma te ma sabaya te fo jogo ani dame mbadon jogo ya do ale jogo may minge ay ko be faleza ko ay jogo ko tsaka bale ni jogo nyana ni masalidu jonya fe ka salitu ide musale dira jogo mande wude ma mbadon wartigi qualité flay wartigi ma ani wartigi juguma wari to ko wartigi afla minga war sorla jugiya sraka janva sraka cheni sraka mure jugiya sraka doma jugiya sraka jine kafri labara sraka ani minga war sorla bara ala ya gatsala mbado ni wartigi fly boy no venga fangalentu abma difference yi manye no na de ibi wartigi doye warba kun sebaye na e boisson d'anglais biduru wala biworo boisson bitoni kono boisson a titre very do fale nyengelinga ati very do erefa mbade o boisson d'anglais ni ibi wartigi doye na ya daele na doni mi abi gringa dato mbade aba sigi abi watike so woni mana si abi kliga tatuni aba daele abi doni mi aba sigile to chokola ta tablere tumadola abadi doma aba sigi pumadola foka kala ya nas mone kuno fo ala ba bi ga fili so abi wuli kata kato warti do mbado na tora ka garbu gani na mew ana arba de dama ka dine dama atato ibi warti do akazame no ya ga dumniye a parlendo aywa joga kenona a parledo aywa fen warwala masrifawna e wonu keme ka kunana fatte dumuni kunana wartaki do na yiteke ko
wartigi kelen abi donin ta jegala ka donin da kinina billahi atibredu kinina atibredu jegala abi donin da droba ta ko ka da jo shiklexila kale fara wartigi kelen bado na ya dibisugo wa flala sa ma flala ma saba wal ma nani na ya burudu aba dugdugi ka kurungelenda ati songa kolomata de abi bu gargareta mbaro na ya dugdugi na ya kolondan kelenta abo nyimi jona abi flananta mbado aba tage jochi kwa kan balma ke mu warti blani mare laba ni warti numéro 2 wala numéro 1 apuma ni warti mi mene mbare nge mu ya blan na itize ka boisson bare mi mu ni bla sanna itize ka jege du mu ni bla jege basana itize ka sugo du mu ni bla sugo basana mu ne ma sugo kolota mu ne boisson datu yi nya bola mu na ko fay do ne mi mune masaka to memle mbado ngono ngo nyefi mala sonya bulma mbi asonya wartigi minye chenike ka warso ka janva ke ka warso ka mogo namara ka mogo janva ka mogo tuno ka mogo halaki ka mogo fa wartigi mas naka warso le na e boisson dengelen sala naya dale slamo naya dadala ay wala jugu minge ka wala surabo wala jugu e boisson kono europe naye wala de do di jino ma ka kunchi wala de kunchi yoro ni jino fa bisu mo image e boisson la mbadum naye amsudo halaki ko kellala toy jina ka furu fenna vlo kama abisu mo halaki yoro ni na ya bade jino ma jino ka bakunchi ka war soro boisson dala yoro abisi mo yoro ye na yo ye dron ajabitike na jawla abisi ya boisson to tuga ba sigi ka nya boala doni hanna be mo ko ba ka le doni ka bo boisson ma me ata fala ka davi to me na bi talila so to me na sigle mena na nyina na doni abi doni nda ko nege bala nga wala jugu mingera obuna joko ede ni wala jugu inge kanesro ko vleni inyi no karana donno awabla bi jako abadi mawaremo wala bi wuli katakato mbedo abo chugola watigi cheli kala mi warsro asigla ga zame kuna jega keno ba kuna enye bola ku vi wallahi wa yasro ayi cheni min faga wala sa ga watigi abo cheni shude dale kinika jega ingrefe jega abo chani ku chichugo be jega ingrefe nayi borodo ka bi jega doninta amiri bi jigi chani ku jilla abishina wulika ada joshi ko ka jega ko mumbu mbale nayi dibisugo sadun o dibisugo o nyiminto abi amomo ka bumo leta kabi dibisugo sugo tato a hakili bi jigi chani fa Allah wala deni ta chani na wala mazo ala kilila warma fa bo auto pour que ka yara la nyine jagoya la ko ba hak la jagoya nay koloma ta na so woni ka to woni mi bi jiga bi fili pour que o kana ke abishinga bu mota doro ko o do ada ko do ka ni digi ka shamla ka ko flama na ko kai bado ni wartigi mi nga war so la chini saka tisaka dumuniki tisaka jimi tisaka boisson damu ko foi tisaka ka fe na ka wari na ya nyi shuma fe mi na do anya ko de wala dugu o ba tisaka dumuniki ato fo davenye mala sunya na hagla bi fam bo emiye ka mo ngani no wotro nem pushela ibita kini kemena sa ka sogo kemena kanka ka boisson dengelenza ka malle kelenza ka jismo dengelenza ibi fakini na ka malle deshaka ka boisson dashi ka jit dashi ki take joshi ko bilata ka becce ka bomina
hali garbu mana lo te fo istro o to le kan nena muna i ka warto to do wallahi ba don to makiyati immeriti ti fo fanda ne eye ni nga warto to nyedo wallahi aka dumini nyugu bi mine ni aka warto to nyedo aka mobili nyugu bi mine ni aka warto to nyedo wallahi afejje no nyaare nyugu bi mine tallahi mbadum ma faka nyoro ni nyefa tobe nga watti kurunga ma mbidda ni nyoro ina ya inshallah fayda mi ni mu labe akama abisoro inshallah anga jofen shekinana na jara alay bamanongo mala dege ko sana ko nyani ami ka anga chokoroba la dege ananga usazu belebele ba no Seydi Sharif Usman Madani Haidara ne ndafo ndala mi ga la dege o alma mi jol do mun mi ga la dege no taf o waji ga jol do mun mi ga ka pumota ka la dege ngu taf mbadi on tanda dugo amba fe anda mala amba la dege anga tawaddudu jariyati jofe wulu vlana na jara ala yode niye tumamina jomsoni no tawaddudu jariyati ni fagibu ye anyininga nyiningali gelawna no ye ako eka ala joniye eka kire joniye atoyede nyi chefa fangme eka dine me tablo me nyafale kenye fardauka farda jolunga minu te fardawe suno nyafoy mbadum fagibu no don ba bayin lalimu bay kabo arwara shirka jamana ka ode nin question nunga tawadul jariyati jumsunina mbadum amna tawiro inila ka wala awi. Lorsque Tawadul Jariyat a entendu la question de Fagib, elle s'est levée devant le public connaisseur, légèrement et tranquillement. Elle s'est levée avec la fierté. Elle dit à Fagib, d'abord, les obligations obligées de la religion comprennent 5 parties. Donc, Ikado Jumsoni, Tumamina et Fagibu Kanukrafoime, no nyingali nonu ye awila kijo awala le farfonne ngono korotale le butadelina awila kijo wallahi amagale abulu fiu awila kijo ni buye awila kijo ni nya doy mbado ako fagibu mafalo ki kado ko farda wajibi yalew ko ye duruwe abino de wala yesit il y a point de divinité que Dieu et Mohammed est son envoyé sur terre. Mbado ko farda fola jole farda duru min farda min jole ko duru a fola ko de ye ka sharia ko mawrate ni alate ka sharia ko Muhammadu ye alaka cide sallallahu ta'ala wa sallam ko ye a fola farda jole fola ne farda we ama farda flana dun ko ye prier Allah 5 fois par jour et la prière est le devoir fondamental de tous les croyants ko ga seli jo ko seli ye farda doye mumini beka ka seli jo seli ye farda ye mumini beka selite farda ye nafiku ka farda te kafiru ka farda te mogote alalaw ka farda te mogote kilalaw ka farida do de mu'minu ye ko ye aflana ama ko sabana faire le jeûne dans le mois de Ramadan 29 ou 30 jours une fois par an ko ga sundo ko shundo le farida muminu ka sungalo kle bisaba walma kle mgal konondo sa kono shengle ko ye farida muminu ka o ka tumengodu ako a quitté le monde appelé les Aga en arabe
ko ga jagabo ko jagabo li farida mu'minu ka wa ya nan nay jagabo li farida clamé comme mbado aduruna faire le pèlerinage à la Mecque c'était le moins même une fois dans ta vie mbado ko iga hijike na sekariye alkaba la Makka halina kere shengelenye ishibe tigi gele koke ni sebi ko le to ko fardaw ni tawadudu kajabi doy. Après cela les obligations permanemment comprend 4 parties qui sont la nuit, les jours, le soleil, la lune, l'étoile. Mbadon, je me souviens fana kono e tawadu jariati ako farida bada yoro farida minum bito sena minum tubu nona no e farida minum wajibi yalendo fana nu jolendo farida jolem ko e nani akwa folo ko shu ko e shu fala aflana ko e kle fala kle asabana ko e kaloy ananina ko e doloy ko lo e farda jolewi car si le soir arrive par Dieu apparaît la nuit si l'aube apparaît les jours arrivent par Dieu cela n'est pas confié à aucun être vivant car Dieu fait ce qu'il veut mbadon jomsoni ko ni ala jora ka bi shuko no masara bi shuko atima jenyini atima ka glenyino la obene mo be ma mogoto la ibi barle ti barle do kle jodona ka sato la ni shuko masara bi shuko na yere ka jen mbado ni duguje masara bi duguje na yere ka jen ko o bara tan ga sagin ziri de davena ka fo mogodo ga bara e kleboli abma biama fo tigi farmana la duguje masara duguma je o tala ko daga bara e kaloboli ama fo be ngo chena ngo ay shuma saka ko sabla ngo che masaka yanzoro be o da to shuma saka ko o tala ko ziri de mala ou bien à la. Après la nuit et le soleil sont pour Dieu. Il les fait sortir quand il veut. Le va-et-vient de l'année ne gâche pas à cela. Madame, à quoi créer les dolos, à les caloyer à la taille. Je suis créé à la taille. Abin nana et tout mangadaï. Katana et tout mangadaï. Wata tout kele. Net tout kele. O sa taga sigi o ti yalama davengama o ko inde davayere bulu abi folu de ma ko farida jolum minum be pada o tiboy fotu yalama dalutal ka fo abi ndane me ngo kle boratar la bi ko sobe on ma abi trata klima bobi duguma sagaje Clem moye bi ka ba no ya bare obinyi o yeteme ma do teme ndo ni alaka jen me duguma je bi fiu a o ya wolele o farba do njole do atuli mbade o keraminge el dit aussi ako mon Seigneur est Dieu akonga alay niye jomsani ka jabi we konga alaye aladi le créateur du monde ala minye dani chenyi masai comme ay fagibu ka jabi abugo ludi me ama tunu na ko aya dabne doron farda la comme kera labay otuma konga alaye alade ala minye dani tiye ode neka alaye ode ni moy le prophète et Mohamed Moustapha, c'est lui mon chef. Konga kire Mohamedou de
ode nyamai ode nga saidiye ode nga dalui Jonathan ko chodo ko après cela le Coran est aussi mon chef car je suis d'accord avec tous les dits du Saint-Coran ako tugone ko Coran nga nyamai sabo ko Coran bi fon fo njena no be ndale do bela nzo mo benye Coran nyamai wa créer nyamai créer nga créer en priant je fais face à la mosquée sacrée qui est la mosquée El Haram qui est la Kaaba à la Mecque mbadon nimi seli la nenye shiro ye al Kaaba de nimi seli minye shi o misri barka may imam o misri horo imam albato sobbay no al Kaaba minye shi odema wa obi makande akole nye shiro al Kaaba mbadon les croyants sont mes frères hikado mbalemo de mu'minu ye o de mbalemo ye Wechende mumniya balmaya de balmaya nute balmaya to be lahara nguba kofe lahara kuba ko wallahi mumniya balmaya ode balmaya hakikai nute bi balmaya to fa lahara jole be mi gasatu la no fe akoni kacha car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ses hadiths les croyants sont des frères, même corporels, comme un mur. Donc, un croyant n'a pas d'autre amoureux que son collègue. Nous voyons que Kira sallallahu alayhi wa sallam a quoi amaka di sa jalo no. Les croyants sont des frères. Comme mu'minu de balmawe. Mu'minu de balmawe. Même corporel, c'est comme une mur. Dont un croyant n'a pas d'autre amoureux que son collègue. Et quand on moumini kanonyon wala te moumini na moumini nyonte. Comme moumini bena fo kukuba kele farkulo kele. Ne bolo nimi e nyebi shinyana kasro ne bolo ti ifarkulo la. Nene sendimi o dimi be shinyana ka sorante kleni sabula mumniya kleya mumniya farkulo kleya o de be e ka bana ke ka ne dessa kasnoko hami ani gamif mbedi jomsoni no e tawadu di jariyati ako mon chemin est la bienfaisance pour le tableau e nyumangay ne tableau e nyumaya tableau nyumange nga bara e nyumange nga bara e nyumange ni ya nga karamogo nyini nga ke tablo me wallahi karamogo mi misga fiye ndablo islamia tablo nyumange aw kadogo obeshi nga torika do fo ko de ne tablo obmo torika nana do nyane e ya torika ti kutere torika yere kerera ma min veo onana do nyame mbado ay to anga baraka ni kodone famoy nin dine mi glane kodone wallahi etabolo jumanye de malmake o jabi mi tawadu flako jabi di ntabolo islamia tabolo wala nyumange tabolo o ni ka tasa mais atese ko fo sabo hine tawla o tanyumanye atise ko fo jenabi ni ka halaki o tanyumanye atise ka fo ka tabale nyumanye shoni bi ni ka faga namro bi ni ka faga atise ka fo ka tabale nyumanye mbadou mais prise de charge est la sunna qui est le non obligé du prophète Mohammed. Il fait tout ce qu'il dit. Mbadou ikado konga minebolo ko de sunai no ye kira Muhammadu ka tasrawe ko suna bi fon fenfo benga minebolo we wallahi mbo luke
suna ero o ma fam on ve suna mo kera mo werewe o ma saka shidwa slamellement be sunai slamellement be me fo mo ka do ko suna ti da bo mo shiblama suna ti da kulishi jigima suna ti da kulishi tema suna ti da awa yitwoni ma suna ye kira kabara de ye sallallahu alaihi wasallam kira ga sunan doye ka yafa juguma kira ga sunan doye ka nyaya ka juguye kira ga sunan doye ka wa ka dumini ke na bolonne flay kira ga sunan doye awa ka ala wele mogoye awa ani ala chela kono jelela kira ga sunan doye ni islame do bana kirafe signoya la islamia kadia la tant que emas nogo kreatis nogo abi shube ba taga sigla edala o kira ga sunan doye me chogoni aw me saga foye sunan mogowe bo mo shibe dishika bolo dame dishika klushi tigeme jenebi ni kan tachin hasidia bi ni kan faga jugia bi ni kan faga o jeni ga sunan mogowe de o shetane ka farda mogodo mbadon jomsoni ko nga taga bolo anga mine bolo ko e sunanye akotuguni tuwodi j'ai fait les obligations du prophète Mohammed akoni kira Muhammadu yembla baranyima minaw la bele domboke mikira ga fareda oke mbadon ni yoro yele ko baya ni yoro ye ko doye lamane kala yara ya do net na boli blewo ni na mbasagini yoroni na doni aye halin ni ma wati janzoro ayoro la na fe do nyefo ne bina min foni yoro na sa muri jugu yoshino ne bina min foni yoro na boli sona yato jene akala wana yado wallahi ne bina min foni yoro na mo fogala yashino nebna mi vole yore na sella na figi nyado mami ne ko de ngo jomsoni ko kira manam la bare mina mbo ke mbi kira ka ketoke mbade o ye hakli jige munane a kira manam la bare mina mbake ne hakli te foi la chelo hakli bede alaka kuma de la couranena. Oh prophète, quand les croyants viennent te prêter serment d'allégeance et injure, qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne commettront d'aucune infamie ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, qu'elles ne tireront pas leur propre enfant, qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable. Alors reçoit leur serment d'allégeance et implore Allah le pardon pour elles, car Allah est certes pardonneur et le miséricordieux. Mbadeo niye kurane ayaye ngono nga wala ye sabo nyini shido ala ko Muhammadu ma kurane na surat l'éprouvé verset 12 no ye surat mumtahina ayat 34 ala ko ho prophète yanga nabi nyima quand les croyants viennent te prêter serment d'allégeance, ni ala dane aba musun non nani yoro ledu duma baya duma qu'elles n'associeront rien à Allah koutif la fara ala kaukufu qu'elles ne voleront pas ou te chouaneke qu'elles ne se livreront pas à l'adultère ou tirent à Kalawe. Qu'elles ne tueront pas leur propre enfant ou tout ira au lieu d'un frère. Qu'elles ne commettront d'aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds. Ou tu n'as pas de c'est encore un tac ou bloquer Java. Enfin, qu'elles ne désobéiraient en ce qui est convenable.
utiba fana Muhammadu yamara ni febin keliye ne Muhammadu bla barama mina ko kake jaslam yalla ni Muhammadu bla barama mina kake islam ya dungaye o kuma min fara ne o kera comme mogo min ye muruta kanga jamana fama kono fara ka nugu tigatiga ka dugutigi kono fara ko nugu tigatiga abe dugumina kakla ka aga almami kono fara ka nugu tigatiga kakla ka ni sigi mbeda ka o ka gele tugumina baya ko gelara anga jamana kono comme onyona me tawadu jariyati flaka fostisa koni kira Muhammadu yembla barima mina mbaki nga anga misri sella wani minungo ku islama wew koni kira yambla barima na kango ke umaso uma o yere bi haya mina ubano la jango o mbade abajando la ni Muhammadu ya bla mina yake o islam ya dunga woro na yere mbade amina tawadu jariyati togne fille lorsque Harun Rashid le roi et le chef des croyants a entendu les dires de la fille du nom de Tawadu Jariyati, il s'est très étonné. Il disait, une petite fille comme cela, à l'âge bas, a pu répondre la question sans bouger, sans honte. Elle n'a pas honte. En disant, elle est très soulagée en parlant. Cela a très étonné le roi, car il ne savait pas que les hommes peuvent répondre la question d'une bonne manière jusqu'à ce que la petite fille leur réponde très sincèrement et honnêtement. Mbano ningera minge Arnala shiri noyo odo masake ani o sanga kalifa ye o nyema ye tuma min na ye deni ka korofo nume noye tawadudu ye ako ayere kono ni nyona mbogo tigini ni nyona demisani fitini shimancha shima baluguyare kan njabi nunu ndi sisaon ma bidoro la ma paniki ma yere ama moya dito ama siraire akmana ni hakili sigi ni fasilu saliye sadi ni ne wala le wallahi ay jabudi ko alende kunda do ko chawbi saka ni jabi den baw ni nchugo inata jango ni mbugo tikini flaka ni jabi di chugo nyumana akerengere ni Harun Rashid ka krofoye asigile mbado amana semi masizam. La deuxième question pose des fagib sur Tawadu Jariyat. Don Baba no fagibwe abina pumata. Oma yenyi ngalu tutu nyona folola. Aywa deniyo jabi ay. Abina flananta. Fagib abia Tawadu Jariyati. Tes réponses sont correctes. Je te demande, comment tu as pu connaître Dieu? Tu as quelle sorte de pouvoir pour connaître Dieu? Tawadout. Et répond à Fagib en disant, Madame, Ikado Tawadu Jariyatun Jomsoni, Fagibu Donba Bayi Kando Amao, Kuika Jabi Nyana Anyana, Aklina. Meko Jomsoni Mini Ngo, Yere Ala Dochodiba. A docteur ko alabe ala do chugodi ala don chuya jume ala do ni chuya doni jume yerebi a docteur ko alabe ala doni jume tawadudu fagibu jabi ako je connais Dieu avec mon esprit ne ala doni hakli ne ala doni hakli ne ala doni hakli mbado bi yukluma jowren ve o chenta ala bi doni hakli bi fagibu de l'esprit est combien
fagibu ko ma yorlo ob ma hakli yere julide e ku ya dun hakli yere julide tawaddu répond tawaddu e jabike tawaddu e jabike ko l'esprit il y a deux esprits ko hakli e flade a falfolo Dieu offre cela à ses créatures ko ala bo hakli ndi akadave bema o hakli folo ala bi hakli folo ndi dave bema l'autre esprit se trouve par le courage de l'homme ko to hakli togle bi soro ni mo yere ka chesri ani mo yere ka timinandiye abi hakli togle soro note hakli folo woni ko soro to foyto la o tini chuko shila ala yere bo di joma ala ka dave bema comme ñoo fié chuko mina hakli foloy a tawadu ko be dave bela mais o hakli sigato la halo be falula o be michula o be sagawla o be febel dantan fen nu hakli flanande tula note foloy mbula ala bi minni dave bela wula o hakli ndeba to ni kongo ye danve mine ewa baga mine abi dumuni soro chuko mi abodo hakli mi ni bela ni mlogo ye baga mine fali mine olmo mishi mine jibi soro yoro mi abo shido abi jinini na ji abi jido sabo hakli de bato abi jido oye udara ni hakli mi yowe hali ni ye fali mine ni yoro ina sisan abina dongo do sokoro do kono ya iya mine ya daba otrola ka bara kene ka klika ka bugo otrola ni abla abi tamanga tayro shini ni nana nyini ta soro so yimuna sabu kunu mo mingara otoro haklila na ye baga umara mishi umara so do kono no e sinzai do ka mago jasa do ka mago were ay mishi umara were kono otuma ni mishi doye aywa yi were fra ka yoro ka bo adado fe ni mishi towe nu tara do ka furu kono ko nyodu nu fara ni u datu shini u bi kila ka bo nu borobe dati bo yoro kila kuma mo mingara me u ti nyumande ndo ani jugumande ndo ka bo nyona no ta wi hakli shido me hakli flana isa jonka miri jonka chesri o de be o di joma o de ba to adama demba do niyo ni ngeni mai niyo ni ngeni kai niyo ni fo ni mai ni fatuga ni mai ta fatuga maloni ni ketuga mai ta ketuga maloni ngado jomsoni ni fu o kera minge fagibu no don baba yi fagibji je te demande à nouveau mingi nga kureyo fais-moi la différence entre les esprits offerts et l'esprit obtenu par le courage. Ako mi masao tawadudu davra fwe nye fole kenya wala le kenya hakli flay na de no ye ala bi min ni la fu ani yire ka chesri bi min tro mi fe ko lu nye fwe badum fagibu don ba bay fagibu la limu bay ani jomsoni bi nyona ako ala doni muyere ba jomsoni ko ni ala doni hakli de ako hakli yere jolide jomsoni ko hakli ye flade ko hakli folay ala bodi dave bema hakli flana ko jonka chestri bode so ako jomsoni ma ko tuma ala bi hakli min di ma o difference ye muye o ye muye mogere bi misro o ye muye comme nyare ndado do la nga amina o jabi la tawadu no jomsoni mbade abina o de jabi jamanya khoro awulla ki jo abina jabi min di wala eki kloma jobani ebina fam tawadu jariyati di o grand connaisseur du nom de Fagib, je te dirai la différence entre les deux esprits. L'esprit offert
est un esprit inné. Est un esprit inné. Par exemple, l'homme a grandi depuis que tu ne sais pas que faire. Sortir tes vêtements, c'est pas grave. Depuis que tu ne sais pas parler de bonnes manières, est le devoir de l'homme jusqu'à ce que tu aies su cela. C'est ça l'esprit offert. Mais l'esprit offert n'a été donné à l'homme seulement. Il est offert aussi des animaux, par exemple, si l'âne a soif, il sait comment trouver l'eau. Il connaît là où l'eau se trouve. Mbadem, Jamsoni nous tawadu jariati, awula ki jo jamana, ama balama, niya yeba fuati fwedo, ngama badu. Akwika do fagibu, akombi difference fiye no walwala li faravazi ya hakli flana. No ye alabi min nima ani atoye di ibi minini. O kera minge akomi misali do dima ko adama de ka korobayali adama de be fanu bo ata do kay ko jugu yere kay fitini abi kulisi boga fli abi tamana se flay abi glegi boga fli abi tamana se flay ata do kay yere ko jugu kere na bi kuma atise kuma la wala na bi kuma ate kuma foto yere do yere abi to chola kata hakli do bala me hakli mimbe ta do ko kulisi boga fli ko kudugo mbadem ko ode hakli mindira joma me ko mo yere min nyinisa ode ye abi to chola abi na shidone ko kulisi bi do fedo de dala we ma ka nyini ni ododo mi itu kulisi boga bla odo ni muso ya do ko tafe sirime ka lebu do de sutura na ododo mi ati tafe bo fi odo yelo de ka do abito akunve nga hakli do bala obela nga hakli de te hakli mimi jukuma ni nyumando odo sino ni shingwe ya amina abina ko machine abina bayoro abina shinyini ni jimlo ga wa hoji hanna foto manya baya do fana mo be jila waji fora fana me hakli mi se ka don ko kurishi boga fli olma duroki boga fli ko de wole dugwe mbadon atodo aslame wiye ankori ko wati min dirama mbadon ko ya mblani yore ne no ye tawadudu jariyati jo fen wolo vlanay ni ala ye wati wore yira na inshallah anga tawadudu jariyati jo fen shekina na jara ala ami nyon zoro safe duna tawla inshallah numi ya balma ke kala sali ana dega naga kalande ali sangare hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.